সানাই ওয়াজি শাসন ভাকে ওয়াজি শাসন নিনি 1949 সাল 15 অক্টোবর যিনি রানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মার্চ ইন্ডিয়া হোম মার্জারে এগ্রিমেন্ট কা বডি জাগ্রহে 49 50 51 1951 সাল হতে জনসংখ্যা কমে থাকলে হ্যাঁ 1951 সাল হতে জনসংখ্যা কমে থাকা রাজনীয়া বাঙালি ফাইমান সংখ্যা পরিসর সংখ্যা ঠিক বড় চিনি রাজা আমি চিনি শাসনিয়া বাহাকে চিনি শাসনিয়া ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক বর্তমা যে সংখ্যা গোবাং বসি রাজ্য চালক নাই দেশ চালক নাই বসি ডিসিপ্লিন চালক নাই বসি ব্লক চালক নাই প্রত্যেকটা আন্তরিক চালক ওকে 1951 সাল বসি সংখ্যা কিসের সংখ্যা যিনি যিনি ভারতবর্ষের সংবিধান তোমার সাইতং মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড যে সংখ্যা হয় বড় রাজ্য চালাবো ওকে 1951 সাল মাঝি সংখ্যা বলতে হবে হানি বাংলা 1951 সাল থেকে হিসাব ফাইলে 1949 সাল থেকে হিসাব ফাইলে সিবি যখন চিনি রাজা 1947 সাল 17 মে হয়ে থাকা চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ইন্ডিয়ান মার্চ সংখ্যাতে নিনি নখুনি গার্জেন তরিকা নখুনি নাইকনের তরিকা নখুনি বুফা তরিকা ওয়াজি হামাল জনসংখ্যা কিসে ইশারাতে খাবে ওকে বল বাগে চিনি শাসনিয়া চিনি ওয়ানজি শাসন বাঙালি শাসন 75 বছর বাঙালি শাসন গণতন্ত্রের সিস্টেম ওকে গণতন্ত্র নির্মূল ওকে যে একবার শাসন খাই কেউ বাঙালি সরকার শাসন খাই লাগবে রবা পরিষ্কার দেন চিনি শাসনিয়া তন্তা চন্তি ব্রাসা চিনি হানি বমতি ব্রা চালক নাই কেউ আনসা নাগাল্যান্ড মিজোরাম আসাম সব চুনার মুখে ছিল বলিয়ে নিরাউনি হালে বাঙালি শাসনের নাঙ্গা 6000 নয় 172 বছর নয় হানি নক ভাঙে ফেলে নয়া বুকন খাবে মুসলিম জাক দুঃখ হকমান কি লাইবো না রাজা শিখিনি ইতিহাস রাজা করি হলা চিনি ইতিহাস কই নাই 1949 সাল হিসাবে 75 বছর বাঙালি শাসন বাকে বাঙালি শাসন খাইবে খা শুনে নাই কেন নিনি বড় সংখ্যা গরিষ্ঠ যখন 1952 সাল থেকে শশীন্দ্রনাথ সিং নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রী বনি বিসিন্তি চালক খাইতে বা শশীন্দ্রনাথ সিং মাঝে যাবে কংগ্রেস হিসাব খাইলে 75 বছর বাঙালি চিনি হার শাসন খাইব আরে মিজোরাম শাসন নাগাল্যান্ড নাগা শাসন বিহার শাসন পাঞ্জাব শাসন শুনে আপসাইড ডাউন নাও কিন্তু খোলা হইয়া দে বুখাও মুক্তি কাইয়া দে আরে কলাই বো মংস আদি কা খোলা খোলা আরে কই তখন চিনি হাসনি শাসন দিয়া চল তামানি ওরা বাঙালি 75 বছর শাসন খাইনা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাইনা চল থানসা কই দেছ জবাই দিয়াফু রিয়ামফু বলে বিসি দানিজা সুবা বলে তখন আর বিসি সুবা দে প্লা কোন খাবে তাকো বা বিসি ছানো তাকো বা কথা একে আর বইহাউ বুঝে যিনি 75 বছর বাঙালি শাসন খাইমান এই রিজনকে जों থানসা কই খাইমান শাসন খাইমান হানিবান চিনি বুবাগ্রা তাক থানসা নাयो ইউনি নাयो আমি প্রজারক থানসা সিদি থানসা নাকে চলমান চিনাই থানসা নাকে দনা আর পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রসিনাই কেন দিলো ছাইলো বলে বলে চিনি রাজা ইয়া মুতাইনি অংশ উপজা মুতাইনি ডিসেন্ডেন্টস जों नाय एखाने बा त्रिलोचन राजा कृष्ण भाइखौ सहाय फाइना नोंनि जुदि राजा नियन्त्रण थांबाय फाइना राजा चिनि मुथाय सबुजा हाय बांगै बुमा ग्राम सखा चिनि तिब्रा राज्य तो आगे मोनार्की मत मनी
नों राजाफ्रानि पलिटिकेल सिस्टेम हाय आंनि हादरा खुंमालियावले राजा हिहाय आजब दं मानसिनि जबा डेमोक्रेटिक गमा थांनाय पलिटिकेल मारनाय दूध मा बापाने हाकासे आंनि हानो किफिनना बुंगासिनो ओके आंनि प्रजनो आं हाकाय राजा हायखे आजब दंमोनते प्रजारनो आं पार्मानेंट सेटलमेंट रयबेल हाय राजा परिष्कार सिजा राजा परिष्कार सिजा हाय नङै आंनि त्रिपुरा राज्य 10,492 बर्ग किलोमीटर चीन त्रिपुरा राज्य बढियाम आं बनो तुमना मलिया ठीक न तामाजे हमला आंनि प्रजारनो आं दिबारे सुंदर करले हुके आलादा राज्य मा खायसिनाय सेपारेट स्टेट मानसने ग्रेटर त्रिपुरा मा खायसिनाय एकेसिसम मेजरिटी मार मिग्रेंटेड से चीनी संखा कबांके चोचीनि हानो चालो मासिनाय आरो सुबले नायने निखे जों थानसाना केटा दाखि मोना थानमुगा थानसा क्रिनिसि सिङावते बने बरो फेरायनो बने बरसों जारि साखर दान बांबे नायने केनगो पलिटिकल लिडार जसाबो भारतबर्षनो 200 बছर इंग्रेज शासन खायखाबले हिसाबै आफरो भारतबर्षनो इंग्रेज सरकारके 200 बছর শাসন খাইনা भारतीय सरकार थांसा करिता थांसा करै हायनि बागै इंग्रेज सरकार 200 বছর শাসন খাই भारतबर्षनो যখন भारतीय सरकार निनि लेखा रोंखा वानसखा एवानखा आफरंके लुइ सिसे देखा बोले अरे चीनी भारतबर्षनो इंग्रेज शासन खाइलांगो हा भारतबर्षनो बा भारतीय शासन खाइनायनि कौनाबले तबने इंग्रेज निया करे शासन नांगो चले खाबे 1885 ख्रीष्टाब्द होके भारतीय जातीय कांग्रेस इन कैसा पार्टी का तला साइका ठीक है आप निनी इंग्रेज नि विरुद्ध खाइते आंदोलन मूवमेंट खाइते निनी 1885 नि सिगां निनी 1857 सालाव सिपाही बिद्रोह रं खाबले इंग्रेज नि विरुद्ध कर्मचारी रघुनाथ बाचाखा भारतीय जातीय कांग्रेस नि आचार्य आंदोलन खाइमाने बिसिते चांगा मते राइट बिसिते इंग्रेज खारमा थांखाबले कांग्रेस मीन्स भाषा सिंको बरबाके कांग्रेस न भाषा होता हागे मा खालामनो इंग्रेज ठीक बनु हाय नङै जों ता थांसा मांनाय